Dobrodošli na kanal Večne mladosti i večne sreće. Danas ćemo razgovarati o konceptu kojim se bave mnoge filozofije, duhovna učenja, ali i običan čovek, o obilju. Da li želite otkriti tajne manifestacije, to jest materializacije? Da li ste spremni za moćne transformacije? Jeste li ikada sanjali o potpunom životnom obilju? Srećom, dr. Grabovoi ima rešenje za ostvarenje vaših snova i insistira na tome da stvaramo svet ljubavi i dobrote i da materializujemo sve što je stvaralačkog tipa. Ova pripremljena prezentacija donosi vam uvid u sve što vam je potrebno za uspešnu materializaciju obilja u vašem životu i životu svega postojećeg. Sve što postoji je jedna celina i ima jedan život. Mi svi živimo na jednom mestu u fizičkom telu jedinoga Boga. Jedini Bog ima jedan život i to je večni život. I nama je namenjen isti takav život u ovom telu. Sad treba da se vratimo u prvobitnoj matrici Boga i da naučimo kako to živeti večno i živeti u obilju svih vrsta. Kako možemo da promenimo naš život, tako možemo da promenimo i kolektivnu svest celog čovečanstva, naše planete Zemlje i bilo bi dobro da to radimo istovremeno sa stvaranjem sopstvenog obilja. Prema tome, sve mogućnosti su nam date, sva znanja imamo, na nama je sada da učinimo sledeći korak. Dakle, naša tema je obilje, kako ga dostići. Obilje nije samo materijalno bogatstvo, iako se često tako shvata. To je pre svega stanje naše svesti. Ono što imamo u našoj svesti, to imamo u našim životima. Ono što imamo u kolektivnoj svesti, tako živi celo čovečanstvo. Znači, stanje naše svesti je način na koji doživljavamo svet i naše mesto u njemu. Kada pričamo o obilju, mislimo na izobilje u svim aspektima našeg postojanja. Materijalno obilje je nekako najopipljivije. To uključuje finansijsku sigurnost, sposobnost da kupujemo ono što želimo i što nam je potrebno bez brige o troškovima. Materijalno obilje nam pruža sredstva da živimo udobno i da iskusimo razne aspekte života, putovanjem, kulturom, obrazovanjem i hedonizmom, ali obilje nije ograničeno samo na materijalno. Tu je i emocionalno obilje, sposobnost da volimo i budemo voljeni, da osjećamo radost, zahvalnost i zadovoljstvo u svakodnevnim momentima. Emocionalno obilje znači imati bogatstvo osjećanja i duboke, smislene veze s ljudima oko sebe. Intelektualno obilje je bogatstvo ideja, znanja, kreativnosti i inspiracije. Živimo u vremenu kada je pristup informacijama veći nego ikada i svako od nas može da se obogati novim saznanjima, da uči i da raste. Duhovno obilje je najdublje od svega. To je osjećaj povezanosti s višim silama, sa svemirom, to je sa Bogom. Rekli smo već da ceo svemir jeste fizičko telo jedinoga Boga i to fizičko telo jedinog Boga je jedinstveno, ima jedan jedini život, a to je večni život. A mi smo ćelije u tom telu jedinoga Boga. Dakle, treba da smo povezani i sa Bogom, ali tu spada i povezivanje i stalna komunikacija sa svojom dušom, uz razvijanje jasnoviđenja i jasnoznanja. To su skriveni potencijali koje svaki čovek ima, sad treba to da osvestimo. Čim osvestimo, onda razvoj tih skrivenih sposobnosti se već stavlja u prvi plan i ide brzo kod svih. Dakle, duhovno obilje je osjećaj svrhe, mira, kao i unutrašnjeg i spoljašnjeg sklada. Vi ste tada povezani s pulsom vaseljene i kod vas je sve kako treba da bude i srce vam je puno radosti. Zdravstveno obilje je temelj svega. Imati snagu, vitalnost i dobro zdravlje koje nam omogućava da živimo punim plućima. Sada tu uključujemo i mogućnost da se podmladimo na željeni broj godina i da smo večno zdravi. I još ima jedno obilje, to je obilje vremena, a ono podrazumeva sposobnost da upravljate svojim vremenom, da ga imate uvek dovoljno za sebe, za porodicu, za duhovni i materijalni napredak i učenje. Naravno i vaše hobije i odmor.
Dakle, pogledajte obilje šta sve u sebi sadrži. Obično kada se govori o obilju, ljudi samo misle na pare, na finansije, kako da ima što više para da kupi raznorazne stvari. Ali ogromne finansije i bogatstvo u novcu ne čini čoveka ni emocionalno ispunjenim, niti ga čini intelektualno ostvarenim, a posebno ne da ima duhovno obilje, a to znači stalnu i konstantnu radost u duši i u postojanju. Mnogi koji imaju mnogo para su i tekako zdravstveno u lošem stanju, obolili su i razne bolesti ih najedaju i stalno kukaju da nemaju vremena. Dakle, ne žive u obilju svih vrsta, već u obilju samo jedne vrste koja im oduzima život, zdravlje, postojanje, bukvalno im oduzima sve. Jer ako vi nemate zdravo telo, ako nemate tu radost u duši, sve ostalo je bespredmetno. Dakle, pogledajte obilje, šta sve sadrži i šta mi u stvari treba da uradimo sad svi zajedno da se posvetimo obilju svih vrsta. Ne samo jednom, nego bukvalno obilju svih vrsta. Zašto je najbitnije duhovno obilje i ono je najdublje? Pa zato što sva znanja potiču iz naše duše i sve ove forme obilja su međusobno povezane. Treba da budu ujedinjene, a znanja o svemu tome će vam dati vaša duša. Vi možete da čitate dela Grabovoja, da imate kontakt sa Bogom, kontakt sa svojom dušom, da dolazite na seminare, može na raznorazne obuke višemesečne ili godišnje obuke. Možete da uradite šta god hoćete, ali je bitno da stičete svakim danom sve više i više obilja, radosti i da izlazite na put samo pozitivnih dešavanja. Pravo obilje je kada se sve ove vrste obilja usklade, stvarajući bogato ispunjeno iskustvo života za svakog pojedinca. Zapamtite, obilje počinje s načinom na koji razmišljate i kako baš vi vrednujete ono što vi imate. Negativne misli eliminišete sa brojčanim nizom 1888948 ili jednostavno govorite norma Boga, norma Boga, norma Boga. Stavite ruke na svoju dušu, imajte komunikaciju sa svojom dušom. Svaki dan pred spavanje, bar 10 minuta i ujutru, ma koliko žurili bilo gde, odvojite par minuta da imate komunikaciju sa svojom dušom i zamolite da imate srećan dan, bez stresa, bez trzavica, bez tenzije i bez nepotrebnosti. Ali nekada u vaš život ušetaju ljudi koji vam uopšte nisu potrebni, baš naprotiv, čine da razmišljate o njihovim eventualnim problemima koje oni mogu vrlo lako i sami da reše, ali opterećenje prebace na vas ili na nekog drugog i onda vi jednostavno gubite svoj potencijal za svoj pun rast i doprinos celom svetu, jer mi svi treba da damo veliki doprinos ovom svetu upravljanjem, a upravljamo tako što stvaramo obilje za sebe i za druge, znanja iz duše prebacujemo u logički deo svesti koja je zadužena za materializaciju. Kad nalete negativne misli, ponovit ćemo, ponavljajte norma Boga, norma Boga, norma Boga ili 1888948. Kad promenite vaš unutrašnji stav i fokusirate se na zahvalnost, mogućnosti za obilje se množe i to neograničen broj puta. Zahvalite se Bogu za sve 11981. Ja u šali kažem da ovo je moj telefonski broj za obraćanje Bogu, a vi ako ne možete da upamtite ovaj brojčani niz, jednostavno zamislite celo fizičko telo jedinoga Boga, koje je telo čoveka i tu se nalaze sve planete, zvezde, galaksije, univerzumi, metauniverzumi i sve što postoji se nalazi tu. I zahvaljujte se Bogu, tako ga vizualizujte i zahvaljujte se za sve. I još ako znate i ovaj brojčani niz, to je super, ali ja mislim da ovaj brojčani niz možete lako da zapamtite. Dakle, pogledajte, vrlo su jednostavne te početne uvodne tehnologije koje će vas i tekako pomeriti na vašem putu, a vaš put treba da bude put obilja i tu put obilja svih vrsta. Dakle, sve ovo što smo napomenuli da to ostvarite u svom životu. Da li je to moguće? Jeste moguće. Ako je moglo nas toliko to da ostvari s ovim tehnologijama, to možete i vi. Dakle, budite spremni za duboko emotivno iskustvo kada
postojano komunicirate sa svojom dušom i Bogom. To će vas preplaviti predivnom energijom i voditi ka željenom cilju. Oslobodite svoj um i uđite trajno u polje obilja, zdravlja, ljubavi i materializacije željenog. Povežite se sa sopstvenom izvorom obilja i postanite magnet za uspeh. Transformišite svoj život iz korena. Obilje je vaše jer je Bog u sve nas ugradio uspeh. Dakle, ovo da je Bog ugradio sve nas uspeh, to treba ponavljati milion puta i sebi i drugima, da konačno imamo taj kod u glavi, u svojoj svesti, da smo mi podržani za uvek i od uvek. Dakle, hvala vam što ste gledali ovaj video, lajkujte video, pretplatite se na naš kanal kako biste pratili sve nove video prezentacije koje vas vode ka božanskom obilju. Kliknite i na zvonce, ostavite komentar, recite šta ste vi sve postigli sa tehnologijama nove svesti, jer tako pomažemo novim slušalcima i menjamo kolektivnu svest. Rekli smo, ono što imamo u kolektivnoj svesti, to imamo u realnosti celog čovečanstva. Zato je jako važno da upravljamo, naše upravljanje ostaje trajno, da svetli u kolektivnoj svesti i otvara put onima koje dolaze iza nas da se uče da upravljaju i da stvaraju obilje. Hvala vam što ste bili ovde, neka vaše puteve vodi Bog koji je čista ljubav i radost. Želim vam život ispunjen svim mogućim obiljem po normi Boga. Oni koji žele da uđu dublje u učenje, sad imate mentorsku ponudu Duhomata, ona kreće od ponedeljka. Imate duhovno i materijalno kao jednu celinu. Paket ove obuke i šta sve sadrži, imate link ispod ovoga klipa, pa ga pogledajte. Nemojte više dozvoliti da se problemi umnožavaju u vašem životu, da ciljeve ne možete da ostvarite 20, 30, 40 godina. Dođite na obuku, dobit ćete prava znanja, usmerenja i plan kako to da ostvarite. Prijavite se na uspeh100%@gmail.com ili na +3816072529929. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Budite večni, budite srećni i živite u obilju svih vrsta, baš onako kako je Bog namenio svima nama. Jer Bog ni u koga i ni u šta nije ugradio neuspeh. U sve nas je ugradio uspeh, pa čak i svakoj biljci, životinji, svakom kamenu, svakoj planeti, zvezdi i svemu što postoji.